Hello guys, nanapog ko yung mga alagis, ready to pick up na sila. Ayan, para katayin na. Ano na sila guys, 4 months na sila guys. Ayan, ayan na sila guys. Grabe guys, yan yung aking mga alaga. O, tingnan nyo naman yan guys. Kaliligo lang yan ha. Wala pang 2 hours. Ganyan na naman sila kadumi. Ayun din guys. Napunta dito yung mga 50 kilos. 45 to 50. Ito nasa 70 to 80, 90. Ayan guys. Ayan. Yung mga alaga guys. Yan sila. 7 heads. Bali 8 dapat. Ayun nahiwala yung dalawa doon. Kaisa. Ano na yan sila guys, 45 kilos pataas guys. Ayan. Ayan nyo guys. Naka for sale yan guys. For sale po yan. Ayan. Ito din sila guys, grabe. Ayan. For sale din yan guys. For sale. Masiganahan mo guys. Oh. For sale na sila guys. Nasa 70 pataas na yan. Sila. To 80 to 90. Yan. Yan po. Ang aking mga alaga. Na kinabibisihan ko lagi. Ito. Ito rin sila. Ayan. Manda kayo. Lilitsunin na kayo. Ha? Kala nyo ha?